Papanoorin na to ni ate sa London. Sure lang. Ano to? Video. Nico, happy birthday. Nice. Wala yung pamaramihan. Ayun yung ano natin. Ganito rin naman makakain nila. Nico. Kunan mo, 200 lang. Happy birthday, Miko. Birthday. Bang kunan mo 200 lang. Nakain mo ba yun sa'yo? Tapos mo na? Hey, vlog. Pakita mo car mo. Pakita mo car mo. Happy birthday. Tatay ko nga, tatay ko. Wala. Baliktad dito, baliktad. Say mo, hi, vlog. Oh, isasend ko to kay ate pagpunta niya ng ano. Hi, God. Ano message niyo sa kanya? Hi, Masyado daw malamig ngayon. Masyado daw malamig. Yan na lang. O yan, may sisig. Di pa natin na-play yun eh. Sisig may sisig doon. Ma. Ma. Ay, tripod mo. Ha? Iniwan ko yung marami. Up in the colors blind, take your light, let it. Marcos. Papa. Ayan na, magaling daw si ate sa ganyan. Sabi ni Jan. Yung point ba yun? Miko. Video ba yun? Sir, ma. Miko. Hi, Paul. Tapos sila. Ikaw. Paul. Oh, yan. Sige. Ayoko din. Ayoko din. Anong ayaw mo? Ay, ano mo oras siya kumain? Ba? Alright! Come on! Dahil. Mamaya ka naman, meron ka na eh. Okay, tayo na mag-guess song! Like a birdie. Okay, so, Ate Marian. Happy birthday, Makoy. Happy birthday, Marcos. okay, thank you so much, Marcel. Okay, next!
Bye-bye, Ate Mariel. Happy birthday, sabi. Happy birthday. Bye-bye. Bye-bye. See you in the next 5 years. Ikaw. Morning Pearl and many more surprise performances. And of course, don't miss our trick-or-treating party on October 31. So, Mama. Hi, anak. Oh, sir, picture na. Doon ka kukuha kasi hindi pwede Merry Christmas. Merry Panahon natin yan 10 years later. Hindi ko pa nga na-edit yung mga bataan natin. Marcos. Merry Christmas. Merry Christmas! Happy year. Merry Christmas! Merry Christmas muna! Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! Hi, vlog. Oh, so yummy. May na-gift. Gift lang ni Marcos! May gift ka ba dyan? Wala ata eh. Wala. Wala lagi. Meron? Wala, gift na, gift na. Gitna. Wala nga eh. Ano ba to? Miko, Adrian. Ayos sa akin pa. John Yay! Papa Butch. Ano ba yan? Binigay ko sa kanya. Sabay-sabay kayo. Kuya, Mark, to your family. Kuya! Wow, Papa. Mama, turn on na kayo ni Mama Grace. Wow! Silin! Kay Mama Grace. Tsaka kay Marcus. Ikaw naman ma. What you say? Sarap Miko. Taste test. Taste test nga. Di ba pikat? Ito muna. How was it?